Ata ta ima tukum. Voilà. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bima yaldum. Bari ibe tiram bata nyaga ko mta bata konto fila be nyen konto lente anyajiri. Bi mambula mba nyanyi ni nam nyanti. Malo memo nte ken taram bidande. Nte be yang nimbe to nje chigiri nje toron nje ntara nje doron ne bakona ndinte. Nte maije fe unya be bela foite. Nko malo nko fo iba tani sinagani dula baba amelo. Bar mone vara mwinti bila wala mon yala ni memo moneti. Iyo. Ya hangulu hanna ni so be do mumbulla hay kata bushi ti wala hana won tel yan konin tel tata ni halo wote jonfa ya wote jonfa ya hanna ni so do mumbulla hay telefon kata bushi ti ni wol musa fan kanala me ba dugo ba inshallah wala hada kan direct mbare misil molu atel men be bijam ba fola jama rahmano be ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ke ana musulu khana futa khali konton urani na barinya controla misidmi ya controla tignita ya controla fama jigo be control mento ni wolo mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا المبارين الوالم بنتال جام كوهن يخم ماتلين كوهن يخم نالو سيلو كان سيلو من مسرات المستقيم سيلو تين سيدوني عين سوتني عدي مافو القيام ولا وما فونو نتمنى نجيل كون وانكالي تونغلا volontaire ni هامي volontaire مغو من هي فان سوغاندي كيبي توبندو لكلا وفنين كي دورمو نقول جي نخون نقولمو الحاج محمد لامين جابتي نبي كاين كو دانوا بيم بتا اوبسيون لا كان نقولمو بوشيتي nabena wala hadale wala hadame ni ngada muta someni pasi inshallah mbe continuer lo kan étape binte wala hada janyala be menala l'essentiel le kan ala kon se continuer wala hada en kan men ni membe benni éducation ma musulmé ya khafo nyamenna inshallah mbe na lo kan ala ko ndingalu téléphone lu be si la droit ni kono la mbe wala hada kan wala hada fana wala hada fana si adresse jol la jam ba adresse kam misilimo dulela misilimo kul ajmaina anen ko fo la be la den fem ni se ka kan yimme itabele into yimbe be le concerner woto mbenna ustadi be silo bulala en alhimam mallamini jabi mba fala en ko bismillah alamunna be na sahaba alamam mallamini bismillah ايوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد مصطفى حبيبنا بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد مبارنلو la paix et réconciliation ni wonte fonin konko vérité et réconciliation mba jama be konton kena musulu nko kan fola lu bela de ninga jahanga kamela lu be khata Afrique magana bla Europe la khata bla Amérique la Asie Australie Océanie na gherghero control be sila jama bela de ninga alhamdulillah rabbil alamin mbe mari gotantu la subhanahu wa ta'ala ala nemo la mimmu muslimi ya nyinti memu jahanga ya nyinti memu bari nyati okolante kumola janjanya la jawke kha sababu kenyinti dugo batatala en même temps nga waxatu min di fayda 30 minutes bi batalaka donc on te melan na wala gada nyinka inshallah iko menna animateur min be kandi Mustafa Savanima nga programme ngina wuli ndingelul la kula anim fangal khaitan ndingelula mumunti
ni nyale mu ntulubele megentele aman sinyin beto salila wuli nyalu salu ke nyalu saliji muta nyalu siama no beje mo mi mani gingala wo isa jele mo golu bakela barjang nge culture kutale kono la jam mbe bata nyami nyogonto ndingel sela fi futula tibabulu ma ndingel sela fi futula rabulu ma ndingel sela fi futula si kutale ma mais est ce que ndingel la futo mo gowulu ma tanole mu ba fo tanante bon tanante silen na futo nyogom ma tanale mu fo tanante mais futo condition lolu bala fo lolu fo nyogoni ise balam go la futu nyogo ya la sayani dinge arabu ni wonte tibabu le mu ni wonte fatafingel mu ber jamana kutamo iman la fi dinga ni wo xafati bari satre muslimi abe critère min be nyini abebe mo wala ko bari ibe wotula le je i son kani ila sira futu hal ni ngatre négatif le mo wala ko beti wo mu dino fagam baliyaliti wo mu futo fagam baliyaliti wo mu dinga la droit nyini baliyaliti futo ko i comme nga fo nyamin na folo folo tambito wala kada folo mema ni kumata dindinga la droit kan muslimiya ala introduction ketamati après nata kuma dindinga la droit kan ababa be musujo man futuba i galon wobe kelele jannin dindinga be sotoba bar muslimiya ko ababa la muso abe min futula ko dindinga la hakko bele wuto ngawle nyakara nyogon nyeng logo kundo wakati do men tala ngamira tala talunga lamba fo war xam je me souviens plus voilà donc ngawo premier partie ok ate wala kada similaire parce que muslimiya aka kefo jangoja ase muso fodi aka kefo jangoja ase muso fodi parce que ñidu fulo le mu ñoxon fi ñinu fulo le be se ko beke ñinu fulo le se ko beke donc woto muso fote jango jang ke se foji ke fote jango jang muso foji hal ni ngatere ile droit be différence ndim bi tema bari satre ken wonte kala kallankiyati kallankiya min se tere muso bulu kallankiya kilingele be kebulula duniya jan han alaya ni muso keta alanya silan nati aketa al haqqu la tangalati aketa mughulu haqqu la tangalati aketa fanga haqqu la tangalati khasiya keti donc muso be récompense wala sotola al khiyam wala ka ke koni mugo mo gabara nyuma ke wobe sarala la bara nyuma wala anata fonyentu gun al qur'an ko kula ta'ziru waziratun wizra ukhra mo donte dola doni mo donti la nyunna do kutala do na beni ta do na ko wala munawo exactement donc silen janni la do no be kali tati ise tambi étape de lol la folo janni fanga be kala responsabilité awa non nje base nje kumala non do matin sere parce que imeno il a droit réclamer la idinga bunda ima il a devoir ke ala ko foyte folo ga idinga la droit lu respecter ira il a devoir ke wo kono en même temps ite fananga il a droit réclamer idinga bunda donc meno wo se dam tele jannin dinga fanga be sala donc wo wala gada na animateur Mustafa Savani akan hakilo saba wala bara wala gada in fanga la wulita mo mbe nyogon na rappeler la no dundi nga dinga minu soto dam wololo se terrain na émission ni dolu la exactement inata intéressé ku dolu man bula
ñinin karolu siyayata donc natana fo silen bon tuma do di waxto dol se tereje ndingalu samira ko man fusi don hasabu ken na kuma baliyati isenje kuma la ko minu kan franchement wonte itul concerné limbake donc asi konto fili waxto dol to est ce que itul betul tenne be megen na tenne itul dumbi talu éduquer la ñadi wo konto filo se ndingalu muta parce que hasabu ken tibe culture fulalate majam culture occidentale anin culture africaine ñin culture africaine ñin fanan be ñaadu ni ise arabo ta tereje ise fatafinge ta tereje c'est-à-dire si wo si be dunia sa be ta tereje pour être clair maintenant ndingelu yen ntolla culture jahango ñi min yenti abe mélangerie ne betike culture islamique la mais fois mo mukun ko culture arabe parce que culture arabe onte culture islamique la muni onte éducation islamique muslimo fanga be balula wala kono la quoi donc wala gadani la wulita wala ni mu point dronti mbe jamin éclairer la ñoxol pour que mo minuma ala saxas waxati do min tamita faut se situer là quoi donc wala terembe jimbata kuma semaine min tam passata droit min be dinge bulula ababa be musujo man sugandila ateye ala fita jonga ke adinge nati dinding la droit le moti awa bisilen silen nabe ke sifajo man sugandila adinga nyente keren kom ke musole be wulla khata ke nyini bar ke min benala ko benala musofu ana nyanta jon accepter la silen janala wala hada nyanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد مصطفى حبيبنا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو سلم باريلو ndingelu anin doxolu minu benna mela en langue française deuxième épisode droit de l'enfant dans le choix de son père. Droit min be dinga bulula ababa be anabe baba joman sugandilati comme le choix par l'homme de son épouse est un droit que l'enfant a sur son père avant qu'il ne voie le jour. De même, le bon choix par la femme de son époux est un droit que l'enfant a sur sa mère pendant cet état. Droit mimbe dinga bulula ababa be musumi sugandila ate droit kilingele be dinga bulula ananyanta sonna ke jomanto mbataji ninga janna saka nani mbaba be hakiline suwaka ikana son kewo to wonya tun imira dingal made ibela fila ke sifajo manga ke dingalu idingalu babati ibela fila mususifajo manga ke idingalu nati très important non c'est très important na mira loto mo min be yinna melapi mo wolu be gagner la le beteke parce que il y a dino tabulo le tarimona. OK, il est recommandé à la femme de choisir pour ses enfants un père pieux qui possède les qualités précisées, à savoir l'attachement à la religion, l'honnêteté, le bon langage
et l'intégrité physique et la recherche afin de ne pas les livrer à l'abandon, elle et ses enfants. Nim muso be sugandiro ke nyinne be nyinindi muso bulu aga mogo sugandi adingeyen qualité be mogo menule kontambita mento muso la kukumoluto qualité lui ko mogo mimbe ala dino kan mogo mimbe matilindi mogo mimbe tilinding mogo tilindinge c'est-à-dire aga fus fo ga ma jaga nyawo nya bo nyade ani mogo mimbe kuma kuntanga fo kuma nyuma fo la ke min se kuma nyuma fo ani ke mimbe sabatiri ani ke min fanan physiquement c'est-à-dire sembo tama fangala jangarun tala quoi ou bien ante faible jato kende abala koto jato exactement jato kende merci anin ala soto fana soto ni bebele wulla mumma ala ko kanana dingenin musolu dingelu la bula inabulu la quoi parce que njanna min be madan wonya ningo comportement bebe ki woki a folo dino bala koto abe tilinding kuma nyuma fola lemu abe sabatirin fero bayen jatu kende ya bayen ninyi ni bebe mo min na koto wonte tariyala ala dimba ya lu abandonné la ni khala korosi aseno lulu yen dino tama fanga la si de mano ni khala korosi balo tama fanga asilo no ni khala korosi ikum mafo fanan asilo no ante sonne gamo tonegi ante sonna mo rito Allahu akbar c'est-à-dire ni gagnin temo ina saray bater le ko bele jema de nin kuma da fandante ko bele jema de ninji ko donc wo ni muso rafanga jeke sifa wulu muso akada na rafanga santi sécurité abe yili la tegela le yili la tego abe exactement ase yilla tege ase yilla tege awa njanna min foten ngani fole ntambita mento mais ça te do be bori yo tendam igal sarasile muso tawo ngamen fo anin ki tani njanna min fo ninyi fulo dun ta nyogon bulla nka kan stafa wudinga dum be kala nyaadi sile est ce que sikkabe sikantano sikantano parce que ni ko ni mo holle mo inditen tata il a préoccupation beta ki kilinti non voilà il a préoccupation bata ke kilinti dimba ya lako mu ngawo sababu muso ko kanta sigila ke kuntentu ke fanan ko kanta muso futula tentu ni wol fulo denta wol be dinga min sotola abele ko men ni ga si nyumata e ga bula digo nyumata abe mun nabola ni fanan be ko mo jana ni fanan be ko wala denga fanga jana bo mun dala ko wala min te jana jamme faham nam ila so jamme makala ke dinan tumoti yele mu no ni wala bebe nyini ndinyi kon law ala ke dinan tumoti te wo bata afenge yimbe abata yimbe faham exactement parce que adam tatan ne manim ro attaché à la dino la wo ko do te serele nun antala koto mais nin khatre dino dia tayen isaje asewul be buka wala ke alqur'ano la do beji ako abe kuma la salo majamimma ko rasalo la hatugu salo asem ko fatan ku jagolulma anin konko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar donc ni ram ko moje abe attacherin saloma
isatara siamanto nin khatara la salo be mutakanne abaki kanyama ko siamon biji kalantanya wul siamon biji sajele wul se bola vie comme donc c'est très important. Il doit aussi être honorable et avoir de bonnes connaissances pour instruire ses enfants, car généralement, l'honnêteté et à la piété du père influent positivement sur ses enfants, voire sur ses petits-fils, matériellement et moralement, comme le prouve la parole suivante de très haute. Ako, ñin fanan anyanta fanan aka ke mogo kunna wuliriŋati mogo kunna wuliriŋe c'est-à-dire lambetigo aka tere fanan londo ba bululla londo min seno akela aka diŋelu makaranya aka diŋelu makaranya ifa la kol taxna nyala iyo aka diŋelu makaranya ha sababu ke inti wakati mume wakati lulu kono mogo matilindinge baba matilindinge asenyin dajigo nyin dewne adinga luto dajigo positif nya asen dunna adinga luto han asetale keto merci asetale keto baba la dajigo nyuma nya na la integrité na la kunyuma be min jibe janna fo nyin setale keto adinga lubulu anama maringa khatabula ala banna ya wulbe setale keto adinga lubulu ama maringa lubulu yo e bolo maki baba fo den yi fa fo yi exactement parce que wala haki wakati siamanton setula fola kenen konto lake balo han éduqué ntol fanan a hakkole mu yintin fanan ngan talu éduqué namo alhama malade kumo yinje kuma kan yan wala ma ni baba tere mu mo matilin dingati mo nyuma ayo mo lu kawata ma ala nyuma ya mana matilin ite fanan bata ke mo nyuma ti bata matilin ite tawo sababu fatanta ibaba da kata ifanan dingalu ta sabo ha fatan ite fana na devoir le moti ifanan na devoir le moti ni wonte ni ga négligence ki isenaje ibaba bata tabaru ke ite man so ita baru ke la mun se ke ibaba ga bunya min so to tente wo so to échec le janna na wonya échec le janna damu talwana parce que ite janna ke mo ko tinyala lati ibaba keta mo ko tobennati ma fa de mo ko dala mo ko tobenna e galon ka mo ko da ani ga mo ko tobenna na kuma kende bal exactement faut dire fange donc ite baba keta mo ko tobennati bari ite batake mo ko tinyalati yotaje mo ko fagame bata mo ko tinya ibata mo ko lutoro ite baba kata tahi ite la mo la tanga ila tinyaro parce que abati biki ikuma dula ibata nondo itama dula ibata nondo ibati fanga long en général ibata sigi nyogo ya hakolo ibata muslimi ya hakolo ibe dino mutarin barite ite bati sigi salon kon la khata sibiya mutay bulla khaydi ngalu négliger ibaba man téléphone sa yembari keta mo ngati ibaba man marque da gole ngalu sa yembari keta mo ngati c'est-à-dire ibaba nyaga ta ila kola parti maintenant ate fenta bulu la bari même mu hakkoti anite tema ala devoir no to be keda i kharzige mu même fananti ate bulu la ila balu ako fanandima iyo ate ko be ta na etal tu batuma ngani ko to jang sile ita kana italu bulu ka silen ri négliger ita kana ke mo la bulu ngati silen c'est-à-dire ita fanga kunturun tala bulari mais ibata son idingal batala bula away fanan bata bula mo la bulari ngal kono ite dum man so to wanya me fanan bata bula kono la donc non silen mimbe bending mirma ni mu alquran olati ko pour ce qui est
du mur, il appartient à 2 jeunes garçons orphelins. Ni mudandanga lati mentere mu dindim fulatati de la ville. Ni mbe suratul kahf le konola. Dandanga ni mu dindim mo fulatati. Sous ces murs se trouve un trésor qui leur était destiné. Et sans terme bourlingue, même mouitoulutati. Leur père était un homme vertueux. Aussi, baba termu fertigi baleti monyuma bal termu babati. Aussi, ton Seigneur a-t-il voulu qu'à leur majorité, ils découvrent leur trésor par un miséricorde de ton Seigneur. Si le mari la fita mouna, wotuta nukundi non ne kotola, alors que ni i baluguyata, i rano yin fenge inna bola, akaki tati, khafatan altala. Ok. Womu al-Qur'an la histoire de ti, mimbe suratul kahf kon la dindi moflu yin la koto. Aïwa, il y a 2 conditions importantes qui prévalent sur les autres conditions à la base desquelles la femme choisit son époux. Il y a 2 conditions. Condition fulabéji très importante. Nafabe minula qui prévalent sur les autres conditions. Min sembo habun condition d'outil. À la base desquelles la femme choisit son époux. Muso seno ake sugandila kuminuma. Ce sont l'attachement à la religion. Wala munyinti ala sabato dinoka. Et la noblesse de mœurs. Anin ala lasilia. Ana la lasilia. Comme il est de devoir de l'homme de choisir une femme qui est attachée à la religion, et comme avec qui est fanan a hakkomu ke nyamin na fanan a fanan ngamuso ni membe sabatirin dino kan et qui a caractère noble et l'asliya dajigo be memula. Les tuteurs de la femme doivent de leur côté s'acquérir de la piété et du caractère de son prétendant pour s'assurer qu'il est à l'auteur de la responsabilité qui lui incombe concernant l'entretien de la famille. Ok. Les tuteurs Muhammad ben Maralin Musoma Walielu, les tuteurs de la femme Walielu Musola Kulula Lumi Abem Muhammad Marokono doivent de leur côté, il faut la responsabilité qui veille. S'acquérir de la piété, la fille de Moussouni. À la caractère Benjamin, à Benala Sigila Kémin Kunké, na Kunya voilà. Silen, Mohamed Wali Minigentity. Et comme avec Kanyamin, Siamanton, la communauté économique. Quand ça fait Hadjunta Fusila, in Tawul killing a Yamina. Itagana Droigana Kat Kumbaba, Gari la Bundana. Inim Bazembaha Jimobili. Irafoko Jabi le Muti. Ni on te Rafoko Soirée le Muti. Ni on te Rafoko Surifo le Muti. Ni on te Rafoko Kaba le Muti. Ni on te Rafoko ko Alaiba Fodi Sawane de Role Muti.
mugol to fusi nyani na nongutumo idum malon ko mugodo se ke jabiti jabul be malondi naga jahangolu kono la ko mo nyuma ba lolu mu bara attention konto monte woti qualité kilindi ntolle sumira suarol be malondi jamano kono jahangolu kono la ko mo ma fari mo nyuma ba do mais futo to a condition to witi i bembalu mu mo nyuma lati njanna konto min be madanten mo nyuma le be nyinu be kono la mo balu mo min be malondi bari wolu bonso min be kirin duniya bi tay konta min dinje sirinten est ce que ntela ko lu be kirin ne ko mbemba très bonne question est ce que ko voilà est ce que ko ntela ko be kirin ne ko ala fantama di man kam ala mun nama di ma wonya directement follow parce que ko le khata ten dron gala fayma abatan tema soto ha abatan tema soto ngam go mira mo nyuma bati franchement au fait bon peu importe ngoto ibatame donc musola waliyelu nyanta wo nyanyini nale ageye ma few ngendi nga dila mo mi maten ni mo nyala malati alkana mo goluta dinga luta tendron ga di mo golma ana kuntu yande isentulul janna community kono la yalo nga kumo dam tanoma mo godo ana sa njanga wontati ni mi kata fan lagi ngante bari ngela fila min bela dino kon la ten critère nyim be bala koto ngawo bali musoti ngadim barindim bandi duma ngadim barindim bandi duma ni wonte ngadi dabankunga bandi duma un exemple hein? Parce que jahangole parce que jabilem parce que soirée lem mbatra na jonke balati même kamara keti mais ça traîne be dino même fendi nyini na dino kona bebe din kamara keti donc wumu erreur leti janning nga jamfaya ngatam bi jama mbe conseil di lan tulu dimbati golu be ma ndi musulu be jan din kelu be jan ala ni annabiya ni mo boti la kola nin tibabu le mu dino gamin fonyo go nyanyi ni ngala koto nin fata finga le mu dino gamin fo nyanyi ni ngala koto nin lagine ngole mu dino gamin fo nyanyi ni ngala koto nin jarangole mu ibare muso dinge dino gamin fo anyanyi ni ngala koto wo alu kanana isigi kumala sigola lungolu nim mo fulo ni bela kolbe matilindi haraman ke 100% mais critère min be forin dino kono nin wo bi bebulla asiamanto alu se kisila kitila siamanga donc ndingalun kani torturer dindingalu siamini c'est la fila sigila mo kedo lu ko mais son dindingalu en fin de compte c'est dimi ha rata tinyaro ke nsen yilu tunon ko beteke ok musula walelu be katala munna alko ga long musoni na intégrité be nyamina la ko be nyamina munne nyanta wo nyanyina pour s'assurer qu'il est à la hauteur de la responsabilité alko ga long ko abat ala da ko be nyinto aseno à la responsabilité talale qui lui incombe responsabilité mimbe atefanga contrôle nyinindi concernant l'entretien de la famille mimbe kanyanding famille to mutanya falga wollo mu gola ko to janna lu bal dinga dina wo tata ke mo sifa woti nalga parti wo négliger dron a satre albatalu dinga toro tuma dal ya tala di la kemi monya wala fusin tato wobe katakan dron tilifula bola nyindi musulu fi nin wotambita maluntala fusintala parce que mo meno dunna futoto ira bo futoto comme nga wulisa nga tanna drogo jimbo khafa mo medum futoto na mais nganna min be madante nin caractère wolunte mo wala franchement
Et ça, c'est le problème. Il y a la fille mon il y a une photo il y a un caractère même bien la photo ni mettre mo ko la photo aha muso bulaki comme c'est de ba bo nyamenna parce que conscience ma bi mira la asoto nyama ani dino xamen fo sharia xamen fo be sharia la barante akela wonya exactement exactement donc manjambutu woni hadan dula de benala dan yo non amanjambutu donc il coco qui lui incombe concernant l'entretien de la famille, l'acquittement des devoirs conjugaux. Alors que ni muso tema hakko min be jahano wala hawono wulu kela nyama. L'éducation des enfants, dindingala makaranya kola et l'autorité en matière d'honneur de la famille et la capacité subvenir aux besoins des siens. Donc, à la kodu kela nyanta minu kela futo kono khaydan kun dindingalla karangama c'est-à-dire autorité min bate bulla kha dindingal dajigo nyanyu mala ala ko kana ke famille bulla kum majigoti famille la kun wulo be dindingal la komito ira ibul et la capacité de subvenir aux besoins des siens ahano fana capacité ratera la hano dingal balula nimbemu alema la bene nimbemu parce que la jang c'est très important parce que nimbemu na haniro le ti comme on dit kuma kan na haniro le ma exactement bi nyamin na isa jele ita hamuso tay haji mo homa ni shi en tala koto muso hadi na atafanga besi giden na butumu ni muso la fu bulata be janna kili la fente muso bulu muso betanna ça fait atafanga à la ko man shi ma fanga responsabilité man shi ma hawo ki pe muso fa voilà donc non mu kulati ni nyimbe tartam hola koto e hadi ni ngama tilin kabra be hande na be 18 tatala wallahi inte muso di lawma amuso la ko do no hala mo kam jamais awa quand ça va mbe jam glanding tout cela aben na lolu siamama très important ngandinga lu darina ni mo holu na tanya ndingal kana ke ko subo itulolo janna na turbila minu fanam be ben na melehi tulolo janna beti na turbalo namu nga dindingal la darina ni mo holu na tayga dindingal lu éduquer ne xana xam holu konton yo xam holu konton ikanunte batana ibaringe batana itero batana abatana ila luma idinga lube kerin luma iko subulu i haginte mo et tout le monde famille coulon wo me mani ligim famille coulon ay man la mini la jam mo ku balati isi tale dolu ya hay haboje isi dingal se digila hana tara salon ma hayele ba la ko mo la fanga non tenteli ya alifa sa fo ko e ifandi na mo intina i ha na konto exactement ay bay konto ndoholo mo intina konto isi be fo ala ko dinga fanga halo khafo ki bay na mo inti ifandi na mo inti ibe mbala mo inti e imama exactement mais il y a même fo wonte ki donc contre balia wo min joti wonya mo ni mo me dari contre balia kono itele sake dindinga lu man nyaxi ni la mo hoto parce que dindinga lu malon ko ni mo gonata anyantale ni be bungo kono le ni be la chambre lol kono ni mo gonata i gana mo holu konto i gasa ki radu le chambre kono le rata occuper la radio. C'est normal, il a l'unte su munyo. Betalo avocat c'est ko nyale. Bar ni iman son wo kala dindinga lo ni tente je lumina ni mo lu foti ko di. Ise nyari to. Adun na jahanga communauté nyin kon la occidental. C'est-à-dire mo lu beje ibat mais en tout cas moi je ne sais pas on a qualifié les nyamina quoi. I même mo ita mo la.
a ñimmu fandinati ñimmu tatalati ñimmu dogolati a ni mbetenne wolol mu éducation ti wolol mu mo ke mo goti mo tobe ngal la joti wo me wo fahamu na fanga yen wo ba mirani ko a jani mo kutalete ma malon fanga jati alla lien familial be ñaminna alla lien d'amitié be ñaminna ite dun ta tulanon pour toujours lundo ben alale ikafuna ko se foiko dindingel meno je jati dilama c'est grave, très grave. Donc parti wo pour ne pas abuser le temps non beta parti wo gumbante turi mbutu gunje kurala le donc nga sagin ko ma dondi ala ko nga da ko so to mo mini bala mele kanana nya alsa partager ne wala hada na hamem mota alkata mo kutal fana ngala me parce que ngeta kata makan ou même quand dimbati gombe mo dimbati goleti ala ko senyo kon de ma nyamen fanga di sala me ndinga di sala be yina wulta wala ma parce que ndinga di ko mala ma mala min hafo nyamen ndinga be subi kan de jang waxto be so ani tilo sa en batalo hafo be subi kan nyimbe la wul kan wala ma ala ko hi fana na firin donni ici la droit lo nyamen en fana ngana devoir ke isene la droit ici la droit et la devoir la ko folo isene la droit ma yininka mba fi holu faham ñokon tema ala ma la bismillah. OK. Les tuteurs de la femme doivent de leur côté s'acquérir de la piété et du caractère de son prétendant pour s'assurer qu'il est à la hauteur de la responsabilité qui lui incombe concernant l'entretien de la famille, l'acquittement des devoirs conjugaux, l'éducation des enfants, l'autorité en matière d'honneur de la famille et à la capacité à subvenir aux besoins des siens. Point bénon. L'imam at-Tirmidhi rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un prétendant vous plaît par son comportement et sa conformité à la religion, mariez-le. Kila la bangi le moti sallallahu alayhi wa sallam. Ko Tirmidhi ko Imam Tirmidhi ako ko ray mutakila ba sallallahu alayhi wa sallam. Ako mugo min bena la futo kelaluma. Ni mugo ndia talien. Ala ku kenya lu dia talien. Min nin dino be kilinti comme allo futo kiama. Mbirin wala fosani. Igalon kila ba sallallahu alayhi wa sallam amman kuma konton majan. Amman kuma si majan. Na kuma yimbe kabiri ngada ta kuma si manfo. Ke dino comportement fota. Dadigo. Donc, kila fanambata non encourager no fanana. Ibata mais ko la futu. Si vous ne le faites pas, n'aluma ke il s'en suivra une dépravation de mœurs et de graves troubles sur terre. N'aluma ke avec la fitina baleti haketi nyari bati Bukulo Allahu akbar. Awambeda na janne bar tinyaro nyimbe sababu e wala munto parce que n'aluma futolu ke ha bendino ma mwolo se ke delinquanti. Ni mɔgɔ ma na kuluku a tɛ kɛ delinquant mɔgɔ fana sɛnɛ le tɛrɛ la a bɛ kɛ ni muso tema bɛɛ mɔgɔ ɲuman a ka kɛ mɔgɔ kun fana ti mais wolu se compte exceptionnel le mot exactement exceptionnel le mot ti mbenda gusila non na dron alamun be kisila kan tanga ntul mini be je sigrin réseaux sociaux le tembe kumala ite bila nyim beke kan ibila gero nyim beke kan ibila gero madungo beke kay la bungo fana kono ibe silandi nambaru min bere be fus fokan ite be wo gero la lele bungo kono iman la fi kilinga ke bela fi la be gake ala mun kisila kan tanga halinte min je kumalate
na ko man sonne na luma de mais à cette heure là ibo girma dungu bela ala mun kisila kan tanga mo kun tanga do kata boy la famille ko awa min me ko lu fa musila ise o ko bebo isa tere ite bata gira ite bata ita ke bare mo go dolu bi falu lolu mu go dolu bi sa lolu mu dolu ni so lolu mu dolu mo façon o bela ke ngata ma se do be jele ba iso ite na protection ko la mama la mina yo mo be na me ala mo go do fa bi yo metene bon atabe ko mala voilà heureusement nabillahi nuha dinge khama soso annabi mo le moti heureusement nabillahi ibrahim baba khama soso womuno dinga ga do ma soso fa ga do ma soso ibe ga number exemple le jana itan nawnya exemple le moti afoko ko mo seno le kala mo nyala mati ase dinyala ma siama soto bari satre mo kunta do fanan se bola famille kono la o man kya fanga la swati o man kya fanga la gerebaliati isa tra bato ku siama ke donc mbedan na jamme kubarka mbedan na janne min fola nyogo nyendron alu ngan timina dia nim na dinga min be mbulla trembe be na village lu kon la to menna iko men nga min fodo woto keba kiline trembe keba kilin pourquoi c'est tout l'exemple dans la banque parce que man la fi dulado tout c'est la manja min kenya lo mbeti ke ko men nga na dindinya siaman ne ke da banque ngalo ne non ntum tren se silan keba belenya khata landuma lolu maba khana fulo maba khana jahangolu masilen ba parce que wololu be sigirin ñogon da feje landuma lu beje jahangolu beje nalolu beje olofolu beje donc bari yinu ini mo bentani be tiñaro le foy hinu sada amia ding ame fuy autorisé a dingue na sa ke na ni do puta dingue benta anta tolere de anti masitila anti danyini na bari wallahi na ken yi tere tiñaro ha abi corriger ha lo ne tiñata alla sa te diana tiña ha lo ne tiñaro bi ni te tiñata ite kilin tiñata ite ni mini be mu groupe kilinti ni te ka ku tiñaro damuta fem man di ka tiñaro si dindingal français mille ñogo ma tiñaro le la sia someti no dindingal ka tar mille la ñogo ma tiñaro la wallahi hali jam donc quand stafa ala ko kana tan abusé yo ko barka ngay ne soto bi khabula jamaa sabota ko barka nin question be mogol bullante lunte karanati de nge min fola yalon mogol karana mira ken ko mu karanale ti ntente karanati de mu talibin dingaleti mbe londi la lol la mekan me ke bale ke munti experience lu benna ke bale munti nse ko lu ko wonte ko ninti donc wonin karanante kilinti de voilà donc fo fanana geya mbaringa ba ameta min sen ikanana yalo mo siaman se mo dolu matole ko bar ko jar fon ko karban se no yene mo alo mo karangati yalo karanna yalo ndebe to dia mo kuleti nganne men bila voilà mfandi Umar batam madi majan Umar Jawla na tawhid karam ko banin ajanana khisa bale fananti ni khiso en fanamu alquran la hisabati be mu le dron ala ko nga fahamu ko musulu fanan se terle no je min se kilu masusu musu kutal fanan nga tere je min se kilu la yamaru Allah akbar meta nabilaay nu wala musu anin lutila musu ibataje ko wolu keta mo fulalati mo nyuma fulalati ko annabi lay luti yo ila dimba ya fulol dongol man taha sila kende ka iwol man taha sila kende ka ibataje nu hala muso est-ce que wotata le sila kendo kan voilà bar nabila lutu kenna muso man taha o manke mo nyala mati na mi re fulo do la muso manke mo nyala mati parce que ninga kulu fa annabi lay no na dimba ni manjina
a dinke ni ana ala dimbaya ni man ke kunna diti na miro to voilà voilà haola annabi lay luti fananta kan wo luti ta kan idin imanke mo di mati exactement mole hafo ko isekele ala la bokoti ini ala hasutiya bari hadimbaya soto fayda men kata ala so lati hakunna wa effectivement wala ti jam non te frawna fananda dimbaya wo fanan wo kunna diatale frawna dum kunna golati exactement wa mbe baringal be konton na mbe fandi Umar Jawara konton na mbe barindinga konton na mbo safo mbe mba silatigi bala dan soko le roi de Jagabia fa kurundinga mba konton na mbe karambati babu Touré mba konton na moyo sao na ok mambo silla monsieur silla nteri kende bale mu inti mambo silla mba konton na bake firiangole mu nkanunte bale mati jamano inkanjang mbe ba konton na bari mbe futa tuba sa ke konton na mbe Mamadou Maju Touré mba konton na sanasi Jagabi mba konton na bayin sanasi mbe bafu de grasi konton na Alhaji bafu de grasi kabrin Konakri wakati nanga mira manna folode mbe Aminata Savane konton na mbe bayin surba konton na surba Jagabi kabrin da banku mbe minte bannasi minte mba nalam wolu mba konton na mbe jama be tumal be konton na alkata kala audio partager jama man siya ya tem parce que direct be siya ndigo fana mbata tala samedi le bari inshallah message mbe jigiri ngabe sira le mo ala sa partager inshallah si barajo soto ilim fana ni ala son tasini mu membe dala tele YouTube la mbetala WhatsApp pal tokena et puis si abonné YouTube la na takata di fana ali abonné wala ha fen na si ta notification aussi bele den inshallah benar sini fana ni alay bafo de Amerique benar sini 22h leri ma na benala kumala héritage le kan keta ko na bo le kan medana wala hada sa kubalati أو أنكم كبالتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا اللقاء